नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक स्वागत मो भिडियो रे। तो चलतु आज दिनटी सकाळु सकाळु एहीपरि किछि थिला तो पूरा भिडियोटी को देखंतु सब्सक्राइब करंतु जो माने नुआ आसी सब्सक्राइब करने को भूलंतु नहीं आउ लाइक शेयर कमेंट दियंतु। तो चलतु भिडियोटी स्टार्ट करबा डेरी न करिकि आज सकाळु नास्ता हो गला कौन टिफिन नबा पाई कुटुर पाई आग ताको अधा टाइम खोई दिए कारण तार डेरी हो जाए गाधे उधे की जाऊँगी आ तार पूरी आलू भजा करदेली से नहीं कि गला खाई भी गला तापर चलला सकाळर गाड़ी। तो सकाळु सकाळु जेमती एमती नीति दिनर जेमिति काम हुए सेमिति थिला। चलतु देखंतु आमर परिबा आसिला ताकू धोई धाई की थोइली रेडी करिकी आउ घर खराबलर रोसई रातिर रोसई किछिटा थिला एही परि आजिर दिनटी। तो चलतु देखि नियंतु भिडियोटी आपण मानकू केमिति लागिबो आजिर दिनटी। चलतु कमेंट जणैबे सब्सक्राइब करबा को भूलंतु नहीं आउ भल भल मिठा मिठा कमेंट दियंतु। भिडियोटी मोर केमिति लागुची आपण माने कमेंट द्वारा जणैबे। तो एठी देखंतु आरिसा पिठा आपण मानको आरिसा पिठा किपरि लागे कमेंट द्वारा जणैबे आउ देखंतु भिडियोटी को। चलतु पुणी देखा नेक्स्ट भिडियो रे। ए भिडियोटी को लास्ट पर्यंत देखा को अनुरोध रहिला। तो चलतु भिडियो आड़ को जीवा आ पूरा शेष पर्यंत देखिबा आजिर दिनटी किपरि थिला।
ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୂଳାରୁ ମୂଳା ପରଟା ଆଉ ଆଚାର। ମୂଳା ପରଠାରେ ଆଚାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚଟଣି, ଯଦି କିଛି ଧନିଆ ଚଟଣି ହଉ କି କିଛି ସସ୍ ପକେଇକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ବାଦାମ ଚଟଣି ଏଇସବୁ ଦେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରିଥିଲି ମୂଳା ପରଠା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଚାର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ରାତିର ଖାଦ୍ୟ ଏଇଟା ଥିଲା। ମୂଳା ପରଠା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି। ଏବେ ତ ମୂଳା, ଗାଜର ଏସବୁ ଭେରାଇଟି ରକମ ଫ୍ରେଶ୍ ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ପୁରା। ଆଉ ଶୀତ ଦିନ ପରିବା, ଫ୍ରେଶ୍ ପରିବା କ'ଣ, ଶୀତ ଦିନ ପରିବା ଆସିଯାଉଛି। ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଷି ମୂଳା, ଧନିଆ ପତ୍ର ଏଇସବୁ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ମିଳୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି କରନ୍ତୁ ଏଇପରି। ଆପଣମାନେ ବି ମୂଳା ପରଠା କରିକି ଘରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥାଏ ମୂଳା ପରଠା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଦିନଟି ଏହିପରି କିଛି ଥିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ରାତିରେ ମୂଳା ପରଠା ସାଙ୍ଗରେ ଆଚାର ଖାଇଦେଲି। ଆଉ କିଛିଟା ପୁର ରଖା ହେଲା ଆମର ଷ୍ଟଫିଂ ପାଇଁ। କାଲି ଯଦି ହେବ ଟିଫିନରେ କୁଟୁକୁ ଦିଆହେବ, ନେଇକି ଯିବ ସ୍କୁଲ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଗରମ ଗରମ ପରଠା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଚାର ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ବି କର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସର୍ବଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଆଣିକି ଆସିବି। ଆଉ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍, ଏଇଟା ଡେଲି ନୀତିଦିନର ମୋର ଡେଲି ଲାଇଫର କାମ